Okay, so we are we at 3.2? Nee. Ja, okay, goed. So, ons het gesê hulle vra vir ons by 3.2, sê hulle vir my hulle soek vir FO. Okay, so F nee, julle is ek nou reg, ja. FO, sorry. Okay, so we want that line. Nee? Goed. So wat we dan sê is kyk gou as ek daai lyntjie hier gaan inteken, né? OC gaan ook mos wees 25. OC will also be 25 because that's a radius. Do you guys agree? Okay, then OFC, meaning, ek gaan nou sommer met highlighter werk, kan julle lekker sien. OFC, daai hoek, gaan wees 90 grade, né? Because this is a, nee, daai ne? Het ek nou omgeskies. Okay, that's angle from midpoint. Ag, julle kan hom nie sien nie. From midpoint onto chord, en sien jy daai twee lyne, DF and FC, they are equal. Nee. So because of that, I can then make the assumption that this angle here, OFC, will be 90 degrees. Nee, hy gaan dan 90 grade wees. So ek gaan hom nou sommer daar gaan inskryf. Hy gaan wees 90 en dan obviously die kant staan ook mos nou die 90. Nee. Okay, your reason there would be midpoint of the circle and midpoint of the curve. A chord, where's my curve? Good. Now we have a 90 degrees angle, and if I work in that small triangle here, dan kan ek gesê OF squared will be 25 squared. So I'm now working with this triangle, né? Kom kan julle nie daai kleur sien nie. Dit kan julle sien. Yes. If I'm working in that triangle, the hypotenuse will be the OC squared. Nee, so OC kwadraat is gelyk aan OF kwadraat plus 15 kwadraat. So what they did here is they just manipulated that and said that OF squared will be 25 minus the 15 squared. Nee? Please remember to write your reason of Pythagoras. En dan dit gee my 400, but that's OF squared. So net vir OF te gaan kry, dan vat ek 4 van 400. And that's why it's 20. So julle reg daar. Good. Then we said we also go full in. So that will now be, oopsie. This will now be 20. Let's say that is 15. Yeah, and here is was allemaal 15, 20 and 25. Right. Any questions at 3.2? Okay. Dan by 3.3. Vra hulle vir my FG. Met ander woorde, hulle soek daai klein stukkie daarso. Nee. And we know that OG, daai volle lyn, is mos radius, nee? Which is 25. And we just worked out that this small part is 20. So ek kan eintlik gaan sê 25 minus die 20. Nee. So kom ek skip net gou vir jou daarso. Right at the top. FG would be 25, which was the radius, minus that side that we just worked out of FO, which is 20. Wat beteken dat die klein stukkie van FG is dan 5. Is julle reg daar? Any questions? Right. Then question 5. Okay, so kom ons gaan vul in eers gou wat vir my gegee word. Hier sê hulle vir my AE is X eenhede. Okay, so I'm going to make that X, which means that EB will also be
x. No, right? Then they say CF will be x minus 4. Hierdie stukkie gaan wees x minus 4. Which means that FD is also x minus 4. Ek gaan vul net gou vir eers in as I read the instructions. Nee. Okay. Then, I hope this was filled in your textbook. That OE is 7 eenhede. Was dit in julle handboek? Dit mag dalk wees kom julle almal so gesukkel het met 5. Ek het vergeet om dit vir julle te sê. Haal gou vir my jou handboek uit asseblief. Take out your textbook and open on page 193. 193. Is dit ingevul? Okay, so by 5, just fill in there. Ek gaan dit net gou hier gaan sit. EO is gelyk aan en dan staan daar net eenhede. There's no number filled in there. Nee? So just fill in 7 units. So that might be why you guys are still struggling with that. Nee. Okay. Want daar is baie van julle wat gesê het julle kon nie verder werk nie. Okay. So miskien moet ons dan eerder 5 merk volgende keer. Laat julle net gou eers weer gaan probeer. Nee. So after you've seen number 1 and 3 today, I know a lot of you were a bit unsure of how you should have gone to work. Is dit nou beter? Verstaan julle beter nou nadat jy gesien het hoe om hulle uit te werk? Okay, right. Dit gaan nie, ek wil nog vir 'n stukkie bysit ook, nee? So I'm going to skip past. Now, on page 194. Goed. En julle moet my net ook herinner, ek het 'n nota gemaak aan die einde van al ons slides, nee? But right now, I am not doing the proving of theorems. Nee? Jy het ons verlede jaar al hierdie nuwe reëls, nee, en stellings eintlik, dis wat ons dit noem. You were taught all the theorems, meaning how to apply them. Nee, so julle ken die reël van middelpuntshoek is 2 keer die omtrek. Nee? You guys know the rule and you know how to apply it. But towards the end of the chapter, dan gaan ek jou moet wys hoe om dit te bewys. Want jy het nog nie bewyse mos gehad in graad 10 nie. Nee? 'n bewys is min of meer 6 of 7 punte. Nee? And you will have a theorem that you will have to prove in every test. Nee? Nee, nie level 4 nie. Theorems is nie level 4 nie, want jy kan dit soos 'n papegaai gaan leer. Dis presies dieselfde elke liewe keer. Al wat ek vir jou gee is dit wat jy nou sien, 'n blank bladsytjie. So ag nee, 'n blank bladsytjie nie, 'n blank sirkel. En dan gaan vul jy self vir my jou lyntjies in en sê as hierdie x is, sal hy wees 2x. Okay. But I'm not doing that now because that is nitty-gritties which you're not going to need for the test now. En ek gaan einde van die hoofstuk, wanneer ons alles deurgewerk het en ek weet jy verstaan lekker, dan is die bewys ook makliker. Okay. Goed, so just remind me again, maar so moenie skrik as jy hoor mense het dalk al 'n stelling gedoen nie, ek los myne van die einde. Okay. Goed. So on page 193, you will see that they talk about theorem number 3, stelling nommer 3. Okay? Nou dit is die een van die middelpuntshoek en die tweede vierhoek. Nee. Okay, nou hulle sê daar die hoek wat deur 'n boog by die middelpunt van 'n sirkel onderspan word, is dubbel so groot soos die hoek wat deur dieselfde boog op enige punt van die omtrek van die sirkel onderspan word. Okay, so that's lots of wording. So what I want you to remember. Okay, so there's my midpoint. If I were to draw a line, like that.
dan is hierdie my middelpuntshoek. Nee, midpoint angle. Do you guys agree? Okay, and that I'm going to make 2x. That will be double what, if I make this A and that B. As ek weer 'n lyn gaan trek van A af na enige plek op die omtrek van die sirkel en dan van B af na daai selfde plekkie toe, dan vorm ek hier 'n omtrekshoek. English people, circumference angle. Nee. Okay, and that circumference angle will be half of what my, kyk hoe lyk hierdie x, of what my midpoint angle is. Okay, onthou julle hierdie reël verlede jaar? Middelpuntshoek is 2 keer omtrekshoek. English people, midpoint angle is 2 times the circumference angle. Okay, so vir nou is dit al wat jy vir my moet onthou. Ek gaan gou vir jou 'n papiertjie uitdeel wat weer gou daai reëls op het. So you can maybe just paste this in before you start doing the next part of homework. Wat is dit en stuur aan? Net een bladsy. Nee, dis 'n klein stukkie huiswerk, maar dis nie baie nie. Okay, wait. Wie skryf allemaal môre? Steek gaan op. Jy was aan baie. Okay. Ek hoe lyk julle nou? Okay, maar dan, luister gou. Wat julle dan vir gaan doen, nee, is dan gaan julle gou nou my nommer 5 klaarmaak. Want dan kan ek hom maak. Ag, dan kan ek hom merk. Gou dadelik. Okay? Kyk gou hier. That number 5, which you guys weren't all able to do because of that unit. Remember, some of you, or most of you, weet jy, ek kan sê most of you nie, maar, van julle het al gedoen, sê maar tot by 5.5 of 5.6, wat ek ook, nee? So you just need the last part, where you actually gonna have to use that 7. So, daar was nou veel blanks gewees as gevolg van jy, die feit dat jy nie aan die inligting gehad het. So quickly, take out your book, do number 5, ek gaan vir julle gee